مبادرة هي مبادرة من دولة القمر. فأعطي الكلمة أولا لزميلي وأخي محمد الأمين صوار. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقوم بزيارة رسمية تاريخية المملكة المغربية الشقيقة وفي مدينة العيون بصفة خاصة، فأنتهز هذه الفرصة لأشكر معالي الوزير لإتاحة لنا هذه الفرصة بأن نقوم بهذه الزيارة، وأنتهز كذلك هذه الفرصة لأشكر أهالي هذه المدينة العريقة وعلى رأسها القيادة فيها السيد الوالي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Et comme vous le savez très bien, les Comores entretiennent de très bonnes relations avec le Royaume du Maroc depuis notre accession à l'indépendance. Quels que soient les régimes qui se sont succédés dans notre pays, nous avons conservé ces relations et c'est un point qui est constant dans notre politique étrangère. Aujourd'hui, nous venons de poser cet acte qui consolide davantage et qui raffermit davantage les relations entre nos deux pays. D'aucuns peuvent se poser des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Parce que les Comores traversent une période charnière de leur histoire. Il y a 2 semaines, nous étions à Paris dans le cadre de la conférence des donateurs, des bailleurs de fonds. Le Royaume du Maroc a répondu présent. Le Royaume du Maroc, par une forte délégation présidée par son Excellence, mon frère et ami de qualité, le ministre Nasser Bourita, était présent. Et on a affirmé davantage leur accompagnement des Comores par rapport à la vision du chef de l'État et du gouvernement de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Donc il y a une série d'actes qui va se poser à partir d'aujourd'hui. Nous avons ouvert officiellement le consulat général des Comores ici, à l'Aïoun. Le mois de janvier, s'il plaît à Dieu, nous allons ouvrir une ambassade à Rabat qui va couvrir non seulement le Royaume du Maroc, mais d'autres pays de la sous-région. Et il y a aussi 2 fortes délégations marocaines qui vont se rendre aux Comores au courant du mois de janvier et février, une délégation technique multisectorielle, mais aussi une délégation d'hommes d'affaires qui viendront prospecter les opportunités qui s'offrent dans notre pays. Il y a beaucoup de similitudes entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores. C'est vrai, nous sommes un pays insulaire, donc il y a la mer, il y a la sécurité maritime, il y a la pêche, mais aussi nous sommes un pays agricole, donc l'agriculture a développé. Nous avons des produits de rente de qualité qui sont cherchés partout dans le monde, que ce soit l'ilang-ilang, que ce soit la vanille, que ce soit le girofle ou les noix de muscade. Donc avec l'expertise marocaine, seront en mesure de développer ce secteur et de développer l'industrie de ce secteur. Mais aussi le ministre certainement va le dire, que le Maroc a l'intention d'avoir une présence physique aux Comores dans les jours ou les semaines qui viennent. Nous envisageons aussi relancer les travaux de la commission mixte qui pourrait se tenir au mois de mars, en tout cas le premier trimestre de l'année prochaine. Ici à l'Aïoun, il y a des opportunités importantes qui se présentent. Donc je crois que après discussion avec le Wali de l'Aïoun, nous sommes mis d'accord de voir la possibilité de jumeler cette région avec une des plus importantes régions dans notre pays. Donc vous voyez que ça c'est une diplomatie qui est très active, qui est très soutenue, qui a la bénédiction des chefs d'État de nos 2 pays. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil, merci pour l'hospitalité, mais aussi merci pour la disponibilité de la population de cette région, mais aussi la disponibilité des autorités de cette région, mais aussi
la clairvoyance de mon frère et ami, le ministre Bourita, par rapport à la diplomatie de son pays et la diplomatie africaine. Merci. Merci. هذا حدث مهم اليوم، وهذا الحدث عنده دلالات كثيرة، على الأقل على 3 ولا 4 المستويات. المستوى الأول هو على مستوى العلاقات الثنائية بين المغرب وجزر القمر. هذه علاقات تاريخية، بحال اللي قال زميلي وأخي محمد الأمين صواف، هذه علاقات كتحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس. هذه علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، قائمة على التضامن، قائمة على التعاون، قائمة على حوار دائم بيننا حول كل القضايا. اليوم بفتح هذه القنصلية احنا سعداء بأنها أول قنصلية في مدينة العيون، وأنها تكون من قبل هذا البلد الشقيق. بحال اللي قال السيد الوزير، كاين مراحل أخرى في العلاقات الثنائية في الأشهر المقبلة اللي غتمشي في اتجاه تعزيز هذه العلاقات الثنائية وجعلها نموذج لعلاقات تعاون مثمر، تعاون لفائدة البلدين والشعبين، بين بلدين عربيين مسلمين إفريقيين بيناتهم فرق مسافة من الناحية الجغرافية، ولكن كان دائما بيناتهم تقارب كبير. بالتالي فهذا اليوم هذا الحدث ديال فتح القنصلية عنده رمزية خاصة بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين. الرمزية الثانية هي على مستوى مغربية الصحراء. اليوم يعني فتح القنصلية هو الشكل قوي للتعبير على موقف هذا البلد الشقيق، واللي هي ماشي أول مرة اللي جمهورية القمر كتعبر على هذا الموقف ودعمها الثابت لمغربية الصحراء. كيجي هذا الموقف باش المغرب يأكد كذلك بشكل واضح بأن مسألة مغربية الصحراء هي مسألة محسومة، وبأن يعني إلا كان شي مجهود أممي وإلا كان شي مجهودات، فهي ماشي الموضوع ديالها هو مغربية الصحراء، هي موضوعها حل نزاع إقليمي مع بلد جار يعاكس حقوق المغرب التاريخية المشروعة باسترجاع أقاليمه الجنوبية. وبالتالي فهاد فتح القنصلية كيجي في إطار هاد المنطق هذا ديال أن مغربية الصحراء هي مسألة محسومة. غيتبعها خطوات أخرى. أنا خبرت السيد الوالي بأن يمكن يكون من لهنا نهاية السنة المقبلة غيكونوا على الأقل 4 ولا 5 قنصليات أخرى اللي غتفتح هنايا من مختلف مناطق القارة الإفريقية، وغنقول علاش إفريقيا. أننا غيكون أنشطة دبلوماسية كثير، غادي يكون اجتماعات اللجان المشتركة مع بعض الدول غتكون في العالم. في شهر فبراير غيكون عندنا المنتدى المغربي ودول جزر المحيط الهادي اللي هو اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بين المغرب وواحد 12 دولة، غيكون هنا في العيون. وأننا غادي نخلقوا على الأقل في الأقاليم الجنوبية واحد 10 القنصليات ما بين العيون والداخلة. سمعتوا غامبيا علمت على أنها تفتح في الداخلة، وغادي يكونوا. إذن هذه غير البداية باش العيون تكون واحد المحطة دبلوماسية مهمة مثل باقي مدن المملكة المغربية، وهذا عنده واحد الدلالة، واحد الرمزية خاصة. الدلالة الثالثة هي مستنبطة من ما قاله جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء الأخير في 2019 و 2018، أن الصحراء المغربية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا. بالتالي منطقي أن الحضور الإفريقي في العيون وفي الداخلة نحاولوا أننا نعزوه، لأن انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة هي مصدر انفتاح المغرب على القارة الإفريقية. وبالتالي فهذه القنصليات ما غيكونش عندها فقط
دور قنصلي محض، غيكون عندها كذلك دور اقتصادي مهم، انطلاقا من النظرة لجلالة الملك ورؤية جلالة الملك أن الأقاليم الجنوبية خاصة منطقة العيون والداخلة يكونوا هما مدخل المغرب إلى القارة الإفريقية. بالتالي فهذا الحدث اليوم هو حدث رمزية عنده دلالات مهمة جدا، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، سواء على مستوى مقاربة المغرب لمسألة وحدته الترابية، أو سواء فيما يتعلق ب يعني مكانة هذه الأقاليم الجنوبية في السياسة الإفريقية للمملكة المغربية. شكرا.